tumas bisan na kun lagas pero naato pa. Karuyag pa niya nga magkamay ada ito nga asawa. Akong ginsagtunan nga man tumas ayaw kay maluya ka na. Nagisugla hiyangan sinmiring pindor nga kagakamay ka. Ano sa kaadlaw inihiman tumas may gimbisita. Babayi nga byuda siksingan mistisa pero batanon pa. Iya ginhalaran han iya tinus nga paghigugma. Nagisugla hiiday ngan sinmiring oy man tumas lagas ka na. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo angay ka na kung bumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan ang imo paglakad haros ka na nga ni matumba. Ay nagad pag pinasaway man tumas maluya ka na. Hoy, enjoy! Ayaw at pagsiring. Maluya ka na daw. Ako pahain mo. Anong ba? Magdidinalos ka na la. Or makusong pa niya ha. Uy, iman tumas nag-iisog. Man tumas, ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo, angay ka na kumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pan asawa. Kay bisan ang imo paglakad haros ka na nga ni matumba. Inihiman tumas waray pinipili kung nangungurso nada. Bisan lahino nga babae basta may ada udla itsura. Iya dinadaog iya kinakaptan diri nag-aalam. Bisan pasit unon iya gudman ini kinukonsuiluhan. Inihiman tumas bisan na kun lagas pero naato pa. Karuyag pa niya nga magkamay ana pito nga asawa. Salit pagbantay gud kamo atun mga kadaragan. Likay na lang kamo kay inihiman tumas di angay ungayan. Man tumas ayaw nagad pag pinasaway. Huna-hunaan edad mo angay ka na kung kumahuway. Kay rumula kung magdamo ka pa